Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre cours. Nous allons travailler aujourd'hui sur la quatrième leçon de la méthode de Nouraniya, Ad-Dars al-Rabi', qui s'intitule Al-Huruf al-Mutaharrika, les lettres vocalisées, c'est-à-dire les lettres accompagnées de voyelles brèves, dites en arabe Al-Harakat al-Qasira, qui sont au nombre de trois, Fatha, Kasra et Damma. Afin d'atteindre l'objectif de Nouraniya, qui est la méthode pour lire le Coran avec Tajwid, Tajwid veut dire l'embellissement vocal du texte, il est nécessaire de suivre l'ordre de la méthode. Essayons de nous rappeler des noms des voyelles, Fatha avec le son A, Kasra I, Damma U, car il s'agira de nommer chaque lettre et chaque voyelle de chaque case pour lire la syllabe. L'ordre de la méthode de cette leçon est le suivant. Commencez d'abord par le début, donc lire à voix haute la première lettre, puis la voyelle, l'accompagnant, puis toute la syllabe. Je continue ensuite dans la deuxième case, puis je relis la première et la deuxième. Et je poursuis en terminant avec la troisième case. Et je relis les trois cases. Il est impératif en lisant de respecter les caractéristiques de chaque lettre. Il faut aussi connaître la signification des couleurs des voyelles. Celles-ci correspondent à un ordre bien précis, l'ordre du point de sortie des lettres ou point d'articulation, dit en arabe Makharij al-Huruf. Les lettres qui portent les voyelles marron, du Hamza jusqu'au Kha, sont des lettres gutturales, lettres sortantes de la gorge. Les lettres avec les voyelles violettes, du Qaf au Tha, sont des lettres lingales dont les points d'articulation sont la langue. Les lettres avec les voyelles bleues qui sont présentées dans la deuxième page, Fa, Waw, Ba, Mim, sont des lettres labiales, point d'articulation, les lèvres. Ce qui est à remarquer dans cette leçon, c'est que l'ordre des lettres est fait suivant les sorties des lettres. Du bas de la gorge, le Hamza, jusqu'aux lèvres. Dans la deuxième page, Fa, Waw, Ba, Mim. Nous commençons la lecture à la barakatillah. Je lis doucement et vous répétez après moi. الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة همزة فتحاء همزة كسراء آئ همزة ضماء آئئ ها فتحاها ها كسراه هاهي ها ضماه هاهيه عين فتحاء عين كسراعي عاعي عين ضماع عاعيع حا فتحاح حا كسراحي حاحي حا ضماح حاحيح
غين فتحة غ، غين كسرة غي، غاغي، غين ضمة غو، غاغيغو، خا فتحة خا، خا كسرة خي، خاخي، خا ضمة خو، خاخيخو، قاف فتحة قا، قاف فتحة قي، قاقي، قاف ضمة قو، قاقيقو، كاف فتحة ك، كاف كسرة كي، كاكي، كاف ضمة كو، كاكيكو، جيم فتحة ج، جيم كسرة جي، جاجي، جيم ضمة جو، جاجيجو، شين فتحة ش، شين كسرة شي، شاشي، شين ضمة شو، شاشيشو، يا فتحة يا، يا كسرة يي، يايي، يا ضمة يو، ياييو، ضاد فتحة ضا، ضاد كسرة ضي، ضادي، ضاد ضمة ضو، ضاديضو، لام فتحة لا، لام كسرة لي، لالي، لام ضمة لو، لاليلو، نون فتحة ن، نون كسرة ني، ناني، نون ضمة نو، نانينو، را فتحة را، را كسرة ري، راري، را ضمة رو، راريرو، طا فتحة طا، طاد كسرة طي، طاطي، طا ضمة طو، طاطيطو، دال فتحة د، دال كسرة دي، دادي، دال ضمة دو، داديدو، تاك فتحة تا، تا كسرة تي، تاتي، تا ضمة تو، تاتيتو، صاد فتحة صا، صاد كسرة صي، صاصي، صاد ضمة صو، صاصيصو، سين فتحة س،
سين كسرة سي ساسي سين ضمة سو ساسيسو زا فتحة زا كسرة زي زازي زا ضمة زو زازيزو ضا فتحة ضا كسرة ضي ضاضي ضا ضمة ضو ضاضيضو ذال فتحة ذال كسرة ذي ذاذي ذال ضمة ذو ذاذي ذو ثا فتحة ثا كسرة ثي ثاثي ثا ضمة ثو ثاثيثو. Cette page regroupe les lettres labiales, les lettres dont les points d'articulation sont les lèvres. Je lis et vous répétez après moi. Fa, fatha, fa. Fa, kasra, fi. Fa, fi. Fa, damma, fou. Fa, fi, fou. واو فتحة و واو كسرة وي واوي واو ضمة وو واوي وو با فتحة با با كسرة بي بابي با ضمة بو بابي بو ميم فتحة ما ميم كسرة مي مامي ميم ضمة مو مامي مو. Avec cette lecture, nous terminons la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne révision. دمتم في رعاية الله وحفظه.